mo, tawag ka na. Ibabalik. Ulit. Ulit, 3, tawag. Tawag. Marunong na yan eh. Madalda lang. Ay. Babas ito. Labas mo ba dyan? Ay. Ayun ang tingin. Ay. Sa akin gumana, oh. Sige. Mama Jing, oh, Mama Jing. Ano ba sa'yo? Gusto. Ay. Magana na. Signal na. Mayumi! Doon sila niya. Tawag na iyo. Hi! Laki kaya tipid namin, hindi na Hi, kami Mama nilulog. Jing. Hey, Mama Jing! Ay, Mamang! Ay! Uy! Jimmy! Ay, ano yan? Yumi! Ay! Ano nga? Ang bata na yan, nagtitigyan na. Ting. Bata na yan. Pahitin natin. Flap. Ay. Yun na. Cha-cha-cha! Tingin pa ako. Ano? Wala na yan naman. Dito, men. Bata mo si Mama Jing, dali. Ay, Mama Jing. Ay, Mama G. Ay, Mamang, Papang. Mamang, Papang, Kuya Raymart. Kuya Lemar. Hello. Hello. Ngiti, pakita mo yung ngipin mo. Mr. Pogi ka. Yay! Papang, hello. Jojo naman. Mr. Pogi. Ah, mas magaling to eh. Mr. Pogi, Mas oh. magaling to eh. Mr. Yan. Pogi. Hmm. Dali, Mr. Pogi. Wow. Wow. Hi, Mamang. Bati mo si Mamang, tsaka si Papang. Hi, Mamang, Papang. Ay, Mama, may bibigay ako. Wow, sabi mo salamat. Salamat. Salamat, Mang. Salamat, Pang. Salamat. Salamat pa ako. Hi, Mama Jing. Uwi ka na, Mama Jing. Mama G. Tingin ka kay Mama Jing. Tingin ka, dali. Yun na. Yung malaki. Ano na, bumibelo pa lang. Ano ba? Ubus, John. So, si Kuya Bumbum. So, na cha-cha-cha. Naroon ako sa mga cha-cha. Gentleman daw Jun, sayo ka Gentleman, gentleman. Dali. Dito. Wow. Yan. Ito mo kay Mama Jing.
Sa'yo naman yung Candy Crush. Sa'yo ng Candy Crush daw. Candy Crush daw. Sa'yo ng Candy Crush. Candy Crush. Kain, kain. Dahil na, pumakapig yan kasi makalat yung iyaya pag kinakain eh. Pumakapig yan. Please, tinapay oh. Sige, tuloy. Yumi! Ano na? Ha? Balik ko tayo na. Yumi! Yumi, tawag na! Busy. Mamaya naman. Nakadudot oh. Ayun oh. Dudot girl yan eh. Dudot girl. Ano? Hello! 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 Ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! Ay, ay! Ay, Tito Pin. Ano na ako na? Ay, mamaya naman. Wala time. Ayun na pa yung nakahiga dyan. Oh, piyaya oh.